ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে ৩ দফা দাবি সনদ পেশ করল আইপিএফটি। শুক্রবার রাজধানীর কৃষ্ণনগরস্থিত দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান দলের সহসভাপতি প্রদীপ দেববর্মা ও সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা। এই জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটির রাজ্য সম্পাদক স্বপন দেববর্মা বলেন, ১২৫ সংবিধান সংশোধন বিল পাশাপাশি ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের রাজস্ব দপ্তরের মতো দপ্তর খোলার জন্য অর্থ কমিশনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে পরে ওই দপ্তর থেকে জনগণকে সহযোগিতা করতে পারবে। তিনি আরো বলেন, এডিসি এলাকার বাইরে যেভাবে উন্নয়ন ঘটছে সেইভাবে যদি এডিসির উন্নয়ন হয় তাহলে এডিসি এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধান হবে বলে অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি মূলত প্রেস কনফারেন্স খালাইমানি মূল কারণকে মিয়া 30 তারিখ জানুয়ারি 2025 फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेयरमैन बिन टीम सह खलायै त्रिपुरा राज्य विजिट खलायफैया बर विजिट खलायै मिया सर्वदल दलीय बैठक जत राजनैतिक पलिटिकल पार्टी ने 2 जन रिप्रेजेंटेटिव रिंगै बर मिया मीटिंग खलायका ताई जान दल नि प्रपोजल तंखांके सबमिट खलायनानि बागै बर जोंनो रिंगबा आ रिंगमानि बायसो मियानी मीटिंग सिनी अटेंड खलायका वाइस प्रेसिडेंट श्री चार प्रदीप कुमार देबबर्मा रिटायर्ड टीसीएस ऑफिसर ताइसिनी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बुद्ध देबबर्मा बरकनै अटेंड खलायका मिया मीटिंग खूब काहामखा जों मीटिंग फाइनेंस कमिशन नि चेयरमैन नि थानि मूलत 3टा विषय प्रस्ताव जोंना रखा। प्रथम प्रस्ताव प्रपोजल डिजास्टार मैनेजमेंट ताबुक त्रिपुरा राज्य आलादा दफ्तर करे। ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा।